सम्मेलन जो जमी कथा आउ किटर जो नेपाली छात्री आत्महत्या करने कथा चुंबक कहीदे अच्युत सामंत गोटे यहाँ गोटे अभ्यासगत परंपरा जमी हरिलुट करवा पर जमी की जबरदखल करवा जंगल जमी नवा ये गोटा चली परंपरा यहाँ के सी बंद करेंगे नहीं कारण से जानुंट मुझे गोटे आउ गोटे राजधानी एठी करी कारण गोटे लोक ओडिशा सचिवालय था नवीन बाबू ताकू बंद कर लोक सेवा भवन कले से सचिवालय टाक सी चल कारण समस्ते ओडिशार जेते टॉप लेवल लोक अच्छा समस्ते स्त्री जो अच्युत सामंत पाखे बंधा पड़ी आपण मैंने जानतु से जो फाइल जाऊँगी से फाइल कार्यकारी होनी कोल्ड स्टोर पड़ जाऊँगी मु गोटे उदाहरण दूसरी पथरगाड़िया मौजार जो पल्ली सभा है पल्ली सभा आदिवासी पिला नहीं ढाल करके पल्ली सभा पास करागला कलेक्टर अच्छा एसीएफ अच्छा डीएफ चंदका डीएफ और रेंजर समस्ते अच्छा तहसिलदार वगैरह सेठी जो मैंने ऑब्जेक्शन कर तंटिया मराई विदा कराई भी बाउंसर रखी अच्युत सामंत आउ 5000 आदिवासी लोक पिला धरिकी भोटर लिस्ट केवल जमी हड़प करने को सी जालियाती कर उपजिलापाल भुवनेश्वर से बिना ये करना जहाँकि 36 एकर जमी जो कहले 10 एकर एनजीटी छाट देती मु देखुली मंचेश्वर डीएफ चंदका डीएफ घाटिकिया डीएफ जिते डीएफ खोर्धा अच्छा समस्त पाक चिठी होपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ किए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट कर एनजीटी छाट उपर किंतु किछि कार्यकारी होउनी जेहेतु आमे ओडिशा सूचना अधिकार अभियान तरफ लगातार भाव किट और क्रिस्र जो जालियाती जमीन जालियाती आरंभ कर जावतीय बेआईन कार्य 2014 मसीह आम बारंबार एक कथा गणमाध्यम उठे आसुचु एवं सरकार को ए संपर्क में बारंबार अभियोग करूँ ए संपर्क में तदंत करने कार्यानुष्ठान करने से जेहेतु नवीन सरकार थिले एवं तांकर सहित श्रीजुक्त अच्युत सामंत जोड़ी थे एवं सी भी विजु जनता दलर सदस्य होते एमपी भी होते तो तांकर जो अखंड प्रभाव एवं जो अनहोली आलियांस तांको भितर थिला से जो कौन तदंत हो पार ना गणमाध्यम भी कौन तथ्य आसना जितेबाला गणमाध्यम प्रतिनिधि माने यही सब स्टोरी करने जाऊे तथ्य संग्रह करुले आक्रमण होगा ना केस होगा जेल भर्ती करवा एवं भी किसी गणमाध्यम प्रतिनिधि मानकर विरुद्ध में भी ट्रायल भी आरंभ हो भुवनेश्वर कोर्टे तेणुक यही सब प्रसंग को नहींकि केतोड़े स्पष्टीकरण देवाई आम अनुभव कलु ओडिशा सूचना अभियान तरफ जेहेतु अनेक तथ्य आम आरटीआई तथ्य आनीचु एवं पब्लिक डोमेन देचु आम कौन तथ्य कौटू चोरी कर आणुना कि क्या भितरुआ भाव में आणीनु सबु तथ्य आम राज्य सरकार और केंद्र सरकार तथ्य आनीचु से दृष्टि केतोड़े स्पष्टीकरण देवाई आम उचित मन कर आज सांबादिक सम्मेलन डाकिचु प्रथम कथा हूँ जे अच्युत सामंत किट केस को लेकर जो आलिगेसन सब आम करूँ जमी जालियाती कथा कहतु बेआईन कार्य कहतु ये समस्त हूँ तथ्य आधारित यह कौन से मनगढ़ा कथा आमर ना आपण मैंने जाथे जितेबाला 2014 मसीह कंट्रोलर ऑडिटर जनरल तांकर इडको एवं जीए डिपार्टमेंट बीडीए सीडीए जिते सब जमी और प्लॉट आवंटन संपर्कित ऑडिट रिपोर्ट देले राज्य सरकार को 2014 मसीह राज्य सरकार तक आसेम्बली रे उपस्थापन कले सेतेबळे भयंकर जमी घोटाला केमती इडको रे हिची लोकलोचन को आसला एवं इडको जमी जालियाती रे बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट माने होटेल माने बहुत संस्था माने आया सहित किस अब किट संस्था अच्युत सामंत संस्था किभली भाव में जालियाती करिछि एवं तांको केमती अहेतुक अनुकंपा देखा दिया जाई एकर एकर जमी दिया तथ्य प्रथमे सीज ही लोकलोचन को आनी एवं पुणी आसला तथ्य तो बंद करूँ अरे भाई तो बंद कर दो मोबाइल साइड रखदेल साउथ रिंग कर एवं जो 250 कोटी टंकार रेवेन्यू लॉस
ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇକରି ଇଡ୍କୋର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ କେତେ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା ବି ତଥ୍ୟ ବି ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଇ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଇଡ୍କୋ ଜମି ଜାଲିଆତିର ମଧ୍ୟ ବି ସରକାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେ ଅଛି ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ କରାଯାଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ତାରା ଦତ୍ତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଡିଏର ସିଡିଏର ଏବଂ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ଜମି ଜାଲିଆତିର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା କିନ୍ତୁ ଇଡ୍କୋକୁ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଡ୍କୋ ଜମି ଜାଲିଆତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଆସୁଛୁ ଯେ ଇଡ୍କୋ ଜମି ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଦ୍ୟାଠୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ହାରାହାରି 42 ଏକର ଜମି ଯେଉଁଟା ଇଡ୍କୋ କହିଛି ଏଇଟା ଅନ୍ଡ୍ୟୁ ଫେଭର ଇଲିଗାଲି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଡ୍ କିସ୍ ତରଫରୁ ବା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ତରଫରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ଏଭଳି କୌଣସି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ନବୀନ ସରକାର ତାଙ୍କର ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲେ ତେଣୁ ଆପରେ ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସିଡିଏ ବିଡିଏରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲୁ। ତାକୁ ବେଶ କରି ତାରା ଦତ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ତାରା ଦତ୍ତ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କଲା କାହା ଉପରେ କଲା ନା ସିଡିଏ ଉପରେ କଲା, ବିଡିଏ ଉପରେ କଲା, ଜିଏ ଉପରେ କଲା ଏବଂ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜମି ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଚିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନରକୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଲୋକେ ନେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଜମିଟା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇଛି ସେ ଆଉ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ନେଇଗଲା। ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜସେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାରା ଦତ୍ତ କମିଶନ ବସେଇକିରି ହାଁ ହୋଲା ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଡକାୟତ ଏକ୍ସଏମ୍ଏଲ୍ ମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଏସବୁ ଡକାୟତ ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସୁପର ଡକାୟତ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଇଡ୍କୋ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି ଇଡ୍କୋ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ତାରା ଦତ୍ତଙ୍କ କମିଟି ଭିତରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଟୁ ଗିଭ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଅଚ୍ୟୁତ।